Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Pangeran Muhammad Yaudin, and today I will be presenting about Malaysian Standard MS 2200, which is Islamic Consumer Goods. Okay, first let's take a look on the company requirement in halal cosmetic, which is I refer to the MS 2200 Part 2 2013. Okay, sebelum tu first kali kita kena tahu apakah yang boleh company tu buat untuk make sure produk dia halal. So first is in clause 4.1, which is management responsibilities. So first, 4.1.1, the management shall appoint a Muslim halal executive officer or establish a committee which consists of Muslim personnel who are responsible to ensure the effectiveness in implementation of internal halal control system. Okay. So untuk klausa yang pertama, apa yang kita boleh katakan di sini bahawa satu company ataupun company halal kosmetik tu, dia mestilah company tu hendaklah melantik seorang pegawai eksekutif halal yang muslim lah, atau menubuhkan satu jawatankuasa yang terdiri daripada kaki tangan muslim, yang mana kaki tangan ni mereka bertanggungjawab untuk memastikan keberkesanan dalam pelaksanaan sistem kawalan halal dalaman. Okay, on the second clause, which is 4.1.2, the management shall ensure that they are trained on the halal principles and its application. Okay, based on this clause, kita boleh tahu bahawa company halal kosmetik tu mereka hendaklah memastikan bahawa mereka dilatih, yang mana employee mestilah di-train mengenai prinsip-prinsip halal dan permohonannya, dan serta apakah aplikasi permohonan untuk memohon halal cert, untuk halal kosmetik. On the third clause, 4.1.3, the management shall ensure that sufficient resources, which are manpower, facility, financial and infrastructure, are provided in order to implement the halal control system. Untuk klausa yang ketiga pula, company halal kosmetik tu mereka hendaklah memastikan bahawa sumber yang mencukupi, iaitu tenaga kerja, kemudahan, kewangan dan infrastruktur disediakan untuk melaksanakan sistem kawalan halal. Next, specific requirement for certification according to MPPHM 2014. We go through to the halal scheme, which is 6.4, cosmetic and personal care. So for the basic reference in this scheme, certification shall comply with MS 2200 2008 Consumer Good Section 1 Cosmetic and Personal Care General Guidelines. Basically, Malaysian Standard 2200, this Malaysian Standard consists of two parts, which is part 1 and part 2. For the part 1, Islamic Consumer Goods, part 1 Cosmetic and Personal Care, and for the part Islamic Consumer Goods, part 2 Usage of Animal Bone, Skin and Hair General Guidelines. Second is Guidelines for Control of Cosmetic Products in Malaysia, National Pharmaceutical Control Bureau, NPCB.
Okay, for the third one, the certification shall comply with guidelines on cosmetic good manufacturing practice (CGMP), National Pharmaceutical Control Bureau, and then decisions of the National Fatwa Council for Islamic Affairs or fatwa decreed by the states. Okay, and the last one is other related guidelines and regulations, such as Trade and Description Act or Sale of Drug and Poison Act. Okay. Okay. Next is about the product requirement for halal cosmetic, which refer to the MS 2200 Part 1 2008. Okay, for the first clause, 4.1 sources of halal and personal care. 4.1.1 land and aquatic animals. Okay, in this clause, first is sources derived from halal land animals and slaughtered according to Sharia law are halal. Sources derived from land animals, fur, hair, and related material which were harvested whilst the animals are still alive are halal. Okay. Okay, maksudnya di sini sumber untuk halal kosmetik ni sumber yang diperolehi daripada haiwan darat yang halal, yang mana halal dan disembelih mengikut undang-undang syariah adalah halal. Okey. Sumber-sumber yang diperolehi daripada bulu, rambut dan bahan yang berkaitan yang telah dituai semasa haiwan masih hidup adalah halal. Okey. Okey. Second clause is resources derived from eggs that are from the animals which are not najis are halal. Okey. Okey, yang kedua adalah maksudnya di sini adalah sumber yang untuk halal kosmetik ni mestilah sumber yang diperolehi daripada telur yang berasal daripada haiwan yang bukan najis adalah dikira juga sebagai halal. Okay. Okay, the third one is all aquatic animals that are halal for consumption can be the sources for cosmetic and personal care. Okay, maksudnya di sini semua haiwan air yang halal untuk dimakan boleh menjadi sumber untuk kosmetik dan penjagaan diri. Okay. Okay, we continue on the product requirement of halal cosmetic. Okay, on the next slide is about the preparation of halal cosmetic and personal care according to the MS 2200 Part 1 2008. Okay, in this clause 4.2, cleanliness in the preparation and handling of materials or cosmetic products. Okay, for the 4.2.1, cleanliness covers all aspects including personal hygiene, clothing, appliances and processing area for producing materials or products for cosmetic and personal care. And then 4.2.2, cleanliness is defined as free from najis, dirt, microorganisms, and any other contaminants which are harmful. Okay, employees and visitors shall wear proper attire and should use specific appliances according to the regulations by the competent authority such as National Pharmaceutical Control Bureau. Okay. Okey, maksudnya di sini dalam klausa 4.2 iaitu kebersihan dalam penyediaan dan pengendalian bahan atau produk kosmetik. Okey, untuk klausa yang 4.2.1 dia menerangkan tentang bahawa kebersihan ini dia merangkumi semua aspek termasuk kebersihan diri, pakaian, perkakas dan kawasan pemprosesan
untuk menghasilkan bahan atau produk untuk kosmetik dan penjagaan diri. Okey. Untuk klausa 4.2.2 pula maksudnya kebersihan didefinisikan sebagai bebas daripada najis, kotoran mikroorganisma dan bahan cemar lain yang berbahaya. Okey. Untuk pekerja dan pelawat, mereka hendaklah memakai pakaian yang sesuai dan harus menggunakan peralatan tertentu mengikut peraturan-peraturan oleh pihak berkuasa berwibawah seperti Biro Pengawalan Farmaseutical Kebangsaan. Okay, continue. In clause 4.3, which is other aspects in preparation of materials for cosmetic and personal care. Okay. Materials for cosmetic and personal care shall also be prepared according to other aspects which are contained in the guidelines for control of cosmetic products in Malaysia and guidelines on cosmetic good manufacturing practice, which is CGMP, National Pharmaceutical Control Bureau, NPCB. Okey, maksudnya dalam klausa 4.3 iaitu aspek lain dalam penyediaan bahan untuk kosmetik dan penjagaan diri. Okey, dalam klausa ni ia menerangkan bahawa bahan untuk kosmetik dan penjagaan diri juga hendaklah disediakan mengikut aspek lain yang terkandung dalam garis panduan kawalan kosmetik produk di Malaysia dan garis panduan amalan pembuatan kosmetik di bawah Biro Pengawalan Farmaseutical Kebangsaan. Okay, next we move on to the trade and descriptions, which is a definition of Halal Order 2011. Okay, according to trade descriptions definition of Halal Order 2011, halal and other expressions are defined. Okay, first, when a food or goods is described as halal or described in any other expressions to indicate that the food or goods are edible or used by a Muslim. Okay, that expression means food or goods. The first one is not and does not consist of or contain any parts or products from animals that are prohibited by Islamic law for Muslims to eat it or not slaughtered according to Islamic law. And second, does not contain any impurities in accordance with Islamic law. And third, not intoxicated according to Islamic law. Okay, dalam slide ini apa yang kita mau ceritakan adalah pasal pemakaian slogan halal. Okey, dalam halal dan ungkapan lain ditakrifkan. Okey, pertama sekali apabila suatu makanan atau barang-barang diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan apa-apa ungkapan lain untuk menunjukkan makanan atau barang-barang itu boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam. Okey, ungkapan tersebut bererti makanan atau barang-barang itu first kali bukanlah dan tidaklah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda daripada binatang yang dilarang oleh hukum syarak bagi orang Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Okey, yang kedua, tidak mengandungi apa-apa benda yang najis mengikut hukum syarak. Dan yang ketiga, tidak memabukkan mengikut hukum syarak. Okay, we continue on the halal and other expressions are defined. Okay, yang keempat adalah does not contain any part of the human body or its derivatives which is not authorized by Islamic law. Then not toxic or harmful to health. Then not prepared, processed or manufactured using any contaminated equipment in accordance with Islamic law and shall not at the time to preparing, processing or storing in contact, mix
or near any food that fails to comply with paragraph A and B. Oke, Oke, maksudnya di sini yang sambungan tuk yang tadi itu adalah yang keempat, dia tidak mengandungi mana-mana bahagian anggota manusia atau hasilan daripadanya yang tidak dibenarkan oleh hukum syara. Dan yang kelima, tidak beracun atau memudaratkan kesehatan. Yang keenam, tidak disediakan, diproses atau dikilang menggunakan apa-apa peralatan yang dicemari najis mengikut hukum syara. Dan yang terakhir adalah tidaklah dalam masa menyediakan, memproses atau menyimpannya bersentuhan, bercampur atau berdekatan dengan apa-apa makanan yang gagal memenuhi perenggan A dan B. Okay? Okay, we continue on the second one. When a services related to food or goods is described as halal or described by any other expressions to indicate that services can be used by Muslims, that expression means that the services related to food or goods is implemented in accordance with Islamic law. Okay, yang kedua ni maksud dia adalah apabila perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang yang diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan apa-apa ungkapan lain untuk menunjukkan perkhidmatan itu boleh digunakan oleh orang Islam. Okey, ungkapan tersebut bererti perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang itu dijalankan mengikut hukum syara. Okey. The third one is any person who supplies or offers to supply any food, goods or services related to food or goods that are described as halal or described in any other expression that are contrary to this paragraph is considered as an offense. Okay, yang ketiga ni maksudnya ialah mana-mana orang yang membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan apa-apa makanan, barang-barang atau perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang itu yang diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan apa-apa ungkapan lain yang bertentangan dengan perenggan ini adalah melakukan suatu kesalahan. Okay? Okay, it's me again, Pangeran Muhammad Diaudin. So we move on to the third issue, which is brush from pig hair. Okay, in this issue, the issue of Mr. DIY is selling pigmented hair pig's brushes using pen markers in October 2014 and happened again in July 2015. Okay, Mr. DIY has taken action by immediately reviewing all of these products from each branch. This misunderstanding arises because the supplier states that this product does not use pigment fur as stated and that there is a slight error in the material information contained in the product package. Okay, maksudnya di sini isu berus daripada bulu khinzir. Isu berlaku di mana Mr. DIY pernah menjual berus bulu khinzir yang telah dihitamkan menggunakan marker pen berlaku pada bulan Oktober 2014 dan serta berlaku lagi pada bulan Julai 2015. Okey, pihak Mr. DIY telah mengambil tindakan yang cukup drastik dengan menarik balik kesemua produk ini dari setiap cawangan dengan serta-merta. Okay. Disebabkan itu kekeliruan ini timbul disebabkan pihak pembekal menyatakan bahawa barang ini mereka tidak menggunakan bulu khinzir seperti yang mana yang tertulis dan tetapi berlaku sedikit kesilapan ataupun ralat pada info ataupun maklumat bahan buatan yang terdapat pada bungkusan produk terbabit. Okay, next we look on the regulation on the usage of animal resources according to MS 2200 Part 2 2013. So in clause 4.2, permitted and prohibited animal bone, skin and hair
4.2.3 which is hair, 4.2.3.1 in permitted animal hair, which consists of two regulations. First is hair of halal animals that are slaughtered according to Sharia law, and the second one is hair obtained from a living halal animal. Okay, maksudnya di sini syarat ataupun regulation untuk permitted animal hair adalah yang pertama, rambut ataupun bulu daripada haiwan yang halal yang disembelih mengikut hukum syarak. And then yang kedua, rambut atau bulu yang diperoleh daripada haiwan halal yang hidup. Okay, itu adalah bulu haiwan yang dibenarkan. Okay, while for the 4.2.3.2 which is prohibited animal hair. Okay, the first one is hair obtained from a living or dead non-halal animal is considered as najis and its use is forbidden. Okay, on the second one is hair obtained from a dead halal animal but not slaughtered according to Sharia law is considered as najis and its use is forbidden. Okay, untuk klausa yang 4.2.3.2 adalah bulu ataupun rambut haiwan yang dilarang. Okay, yang pertama adalah rambut ataupun bulu yang diperoleh daripada haiwan yang tidak halal sama ada hidup ataupun mati adalah dianggap sebagai najis dan penggunaannya adalah dilarang. Manakala yang kedua pula adalah rambut ataupun bulu yang diambil dari haiwan halal yang sudah mati tetapi tidak disembelih mengikut hukum syariah adalah dianggap sebagai najis dan penggunaannya adalah dilarang. Okay?